أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ودوما يمنا ولا ومنا ومنا بركة دا ودا بركة بسررا وبلن كان يرسلك يمنا ها وكو من زا محمد صلى الله عليه وسلم رسول نغاكم منا نانيو رحمة للعالمين نادا كوايو أبولين السبب منتو بولين كو مدونو منا نا تو منا منا يرسلانو an tuntumaram nyowoma an dina danwo an sharia chetan ne kamira kanna bowon kuzi kuwon leyo sharia zibiro mungo bamban wanna menga wa bundinga ne kamira ko masar babe yidurnya na arin biron woni nga wa masar babe azam saraba kam malaika razuki lewdo binchaw wo dama kamira ko na sharia menga dowo boku zikata na yuka sibeo rasul menga amir baronowe wo dama rasul mir baro doso boku zikaya yuko tabi'ina ron mudru kanira kanyenta mukhlisina ni tafir fu brezano kamuna ndina ni tafir fu brezano mo ka usuma ke bidiya kam mo ka arbiro mo ku zizi ni dina sika basiyan ke na babasiyan hogoriza awo ni njiba usuna zibono na ena bokuzi na chita tulo mbram likuzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amir barno ayna al ulama warasatul anbiya duno nabiyama afar sanu bu far ben ya sabusu zizi far ben ya sa dinar zizi we sarman zizi nga far bisan ya dorezizi munna minga dorezizi ka usudina minga bukuzi minga mirwaro ki kan lay akan munna nanda runu modur kan ya kan zenjo ina yi anwo kan gon modur kan be zengo jaw botinki kamira ko le munna dina do amba aburbunninga u anazo amba burbunninga makamira ku ziba dina no amunna noye ko ga kumba botinu kan wannan mun yarda ke don lewdo bin insha Allah taala wa islam bana agodem budu jilli antane islam ba go suruni munna ya arbi larma katana yuki wita to mu dunya na be na bai be yanake we manganga kiwi ci sraka dinta na we ba cefor bon sraka ido mun nan de ne yama mun nan nyodare zani iga iyada izaka boy le kusi ki mun na heji ton ke o hejiba islam ba go sur ko neru l'islam ba damma l'islam ba baka islam ba yemanga an yesraka za dintir mun na mun na gudu katana yikan husur na nyesu dintir burugo ambo husurna ade wonu sura banla agoka ko hantani re zaka wonu sura bara burura wona bokuzi ana sa zaka manga bonna himma zaka atamanga arab le min jeka helo besani wo bokuzi o juru no modor kan yere kincino takriban wo ujune honna do wona ban zaka manga buru wona bonkuzi pour insha Allah taala donc wo sura watul buru liku yundro zaka benchaw bakuti mbro wo yundi zaka yundi katanira o kiwi yundro ya le kusur sunduru mina kare zaka dola wa brana kubi dola wa brana yundu suru kubi sunduru zaka mina bon kiwi yunda babu dola na brana ku sundur hiya ka ba bu suru sundur ka ko
kaba yondu bahara sinlursi serlursi yonna siriba yondu bahara buru soru kan buku bidiya sira na sa sura mbarama kitan ne hora sinluru deni mamrasim ana sabu ambarama kitan buri shira sinluru hiya ana saburi sola ambarama kitan buri ne hora sinluru kako ana saburi ne hora mbarom bahara na sinluru shi kibi yondro kumliku yondu bahara sor bakuti no wahu yondu na sinkelere tenko nga yondu do nyato kamo bintu makhadin yondu kana ira yondu lur kana ira dola dena kas dola hiya ho andabe ani gisam uba ay nyenta yondu la no mudu kana ira wamani gisisi balla c'est al makhid yondu kana ira ay gisam bina bintu makhad be nyenne c'est que anyi ni mbar na bilingu bint nga adam nga na bilingu ma khassa dike yonu nga du kan ira adam nga jessam bu yonu kan ira dola dina nga su yonu do an gas dola hiyo donc ana sa yonu baran sura na kita yonu bu kerku ayan suri bintu makhan bam rasre ku yonu bu kerku ya swadebe bintu labun nasre kna baharayan surno wa bintu makhad nasri yondu lur kan ira dola dini ngas dola hiya ke beta baw yundu sa kan ira a dola hiya ngas dola ka ko adan nyivanta yebe ben nasri ki yondu ta baw ki yondu lu kale yondu bukur ko ayan sadbe yondu lur ku nahimma mu bintu labuni yondu lur ki a dola hiya angas dola ka ko adan nyivanta yebe nasri ku yondu bileku yondi bushi aya sadde yondu lurku na himam hikka benna simbono bin yondu lurkan ira dola ka ko ha angas dola shi anira amor ya pangata yondu saramu zum benna sire sire yondu busad yondu bushi aya sadde ben jo za ana sa yondu bushi aya sadde ben mamar sin yawa anturo tana le ku yondu busadra yondu bushi aya sadde ana le ku yondu busadra izan yonu busade asa yonu busade ayan de nak yonu liku yonu busade ayan de ana chita yonu busana ayan surla jaza on bamara simbra te yonu busana sur jaza on bamara sil jaza on bone bi yonu lurnu ngadu kan yera aliko dola shenga dola sur sona kuma san wa bin nasri izan asa yonu busana ayan sadi ana chita yonu bunehora c'est busana sadi ana chita yoni bune horabe bintu labun hiya nasri bintu labun hiya bin nasri c'est yoni lur hiya katana ire dola hiya ndo nan tanyina bantombe yoni lur hiya ko ndu nasri izan ana sakele yoni bune ho ayande ana chita yoni zorkana baharakra hikka hiya nasri bin yoni lur hiya katanir ndo sir yundur hiya kantanir ummo ndola ka ko ngas dola shiu antanire mortar manga zan sara kame ko yundu batan jumba izan anasa yundi zoro bahara aya dencho ko denta na yundu zoro bahara mabe salasu banatu labul nasibuna sirike yundulur hiya yundur ka ko katanire ndo nyinyo vanto mo dola hen ngas dola ka ko ndo wonta nyino vanto no bini ka ko nasri ko yundu yalla ko yundu zoro kana baraka ayaka de ta na ma sidi sharabu no mo sidi jumhur ulama azam sara baburu ma tay maintenant zoro bahara ya dembe yundu lur ka ko dola hiyan ngas dola ka ko ndo wonta nyino vanta bin nasri kinne ho ya na zarba mabe zarba rabe aba yundu zoro kana bukuru ko be yundu lur ka ko nasri nga difference be bintu labun hiya c'est yondu lur hiya katanira dola we hiya ngas dola ka ko kan yondu lur dim kanira dola ka ko ngas dola shiho ben na kuma nasire ki yondu yalla ko yondu zor kana hinaki abukar ki do yondu zor bukar ko je kelere be c'est nga do yondu zor bahara dim kan yondu zor bukar ko difference ne hon difference ana sanne ho konglir mo jew kelere be difference jili kele bubu kele to lantana nya to lantana juga baki biondu milliard donc zoro kana bukar ku jebe kibita yondu zoro kana bushiki
yonu zoro bushi wala kuma la kama hik mo oyu ni nga jewu mo ki yonu del yo yonu zoro kana bahara karabe busur bi hik kayna kare sire yonu busur bi non yonu busur bi bro yonu lur dini na kay yonu lur ki adora ka ko ngos dola shi yonu bushi de bi non yonu lur dini na kay yonu lur katani rew adola hiya ha angas dola ka ko bena fa bintu labun kayar ki yonu ko me yo izan zoro bu kër ko jeke lere wi ibra calculer kele bubbu c'est que yonu zoro kana bushi ki bro ngero yonu zoro bu kër ko cin ki bu yena na ba yonu zoro kana bushi ki izan yonu zoro bushi bro wi hikka hiya na kare kam bintu labun ki de hikka hiya bi mo ki yonu busur bi bro ki yonu zoro wara bro bi yonu busur bi hikka de na kan yonu kan yera yonu lur ka tan yera adola ka ko ngas dola shiho man yonu sarno zumma bi ba marka busur bi bro bushi bi bro ibr bintu labun kala bi yonu lur ka tan yera dola henga sa ka ko anda tan yimanta donc yonu zoro kana bushi ki bi zoro bi busur hiya no bono c'est yonu busur le hiya bin zoro bi bushi de nimbi izan ki be da be zoro no wo be hekka hiya na kare bushi bi bintu labun ka donc aba yonu ka ko yonu zoro kana bushi ki bro bi yonu ni ka ko na kare yonu ni hiya be busur ya wara kan bushi de ya wara ke c'est comme hekka hiya yonu ni hiya ka ta ni rew ndola ka ko makara ngas dola shi ho man yonu sarno zure ma be ni hiya kan bintu labun ki de mo donc bu sabi famare c'est-à-dire zoro kana bushi ki wo zoro bushi bi c'est comme busur le kako kan bushi ki deni ne busur le hiya kan bushi ki deni ne wo akar busur de mbi bro hika de busur de mbi bro hika de bushi bi bro bintu labun de izan busur hiya mi hika hiya na kare bushi de mi bintu labun de ka c'est comme yondu lur kako zene tewre hika hiya bintu labun de donc hika hiya bin yondu lurlo no do kare ndola kako ha ngas dola shi ho yondu saro zurema benye hiya bintu labun bushi hobe eni yondu lur kanira dola hiya ngas kako hobe ina bekare tanira adda tanyi vantani ane nyokam yonu zoro kana busuru ki masalan ki yonu zoro busuru yi wobe exemple no be donc yewe ko ki hoda jin latu ki yeta latu hikka kako na kare busuru le kako busuru dimbi hikka de tere yonu kan yira yonu lur katan yira adola akako ha angas dole chiho yonu saro no zumba be yonu zoro busuru boro be na kare yonu zoro busuru boro be na kam abira tam kiwiya babur kelere yonu zoro kana busa deke yondu lur nama banatu labun binyishi c'est bushi le shi utan zoro bahara bushi le shi zoro bahara donc bushi biye burobe bintu labun de bushi biye burobe bintu labun de bushi biye burobe bintu labun de bi mana wa fi 160 min al-ibli 4 banat labun idan yonu zoro kana busa dake a kontena bushi le shi da bushi le shi bushi dembe bro bintu labun mbale wa sura yogo wo dindur kan yirawo yondu lur kan yirawo a dola hiya hangas dola ka ko a damba kare an tanyi vanta donc fi 160 min al-ibli 4 banati labuni da kontena bushi kele donc bushi le shi zoro kana busa deke yoni zoro kana busa ke zoro busa na wi bu kontena bu kër bu lek bushi le ka ko nano kam bu kër ko de donc bushi le ka ko be zoro kana bu harakam be donc wi ye ibu surde na ma ba zoro busa na izan fi 170 bintu labun kako ka hekka ka de ni la bintu labun kako ka hekka ka de c'est dire que yonu zoro kana a bosana ka non bintu labun kako hekka de bintu labun kako yondu lurlo no modur kana yiraw ndo mo do la hiyan gas do la kako ndo tan no bato no trombe c'est dire yondu lurdu kako ka yondu lurdu ki de ni antani ira do la kako gas do la shiho yondu sara zumma be in bisin so ina baka so aba yondu shi tay yonu zoro kana bushi no yonu zoro kana bushi nyeko no be bintu labun hiya hikka hiya zoro bushi nyewe
aba buso le hiya zorombe bushi le hiya bushi nyambe izan buso le hiya be hekka hiya yondu lurka tanira on dola ka ko ngas dola shi ho yondu sarano zumma be ni hiya kam bintu labun ki yondu lurka tanira ndola be hiya ngas dola ka ko ndo tanyo vanta be ni hiya donc zo bushi nyabro be buso le hiya bushi le hiya donc aba yondu ni shi nasre a différence be bintu labun hiya hekka hiya tay yondu zoro kana bune ku brobi hekka ka ko nasre ka bintu labun ku de direke zoro le ka ko zoro busur na bushina yana na ba zoro bune ho donc yondu zoro bune ho be hekka ni ka ko se zoro bune ho no wi busur le ka ko na no kan bushi ki de no busur le ka ko be busur de ngi brobi hekka na kare hekka bone yondu ka tane yira dola ka ko ha yondu lur an dola ka ko ha angas dola shi ho a yondu sarno zumba be ni ka ko busur de ngi bro ni busur de ngi bro de ni bushika gotani busur an zoro busur an yondu zoro busur complète yondu zoro kana buna ko be enni bintu labun kambama be yondu ninga du kan yira o a dola hiya gas dola ka ko adan tanyi vanta yondu zahara bro be ban yonu zo harab bro bintu labun kako bintu labun shi na kare ka hika kade yonu zo harab bro donc kebe ki zaki nyanyame busur bo deni angota zoro busur donc zoro busuru kele rabe c'est ina bushi hobe nyi shi bushi hobe anyi shi yonu zo harburobe c'est awzu billahi minash shaitanir rajim yonu zo harburobe hekani shi ubie bintu labun ni sor himo ko war ma pour yonu ni zo harburobe hekawe benishi ubie bintu labun bi anyi sor ça veut dire quoi ça y a ka heo yonu ni zo hara yonu busur le shinna no donc kibinwa mbebi yonu ro nur shi ka tanire ndola ba ka kon gas dola surho ngas dola siho yondo sarano zulma be ke ngami bi ko ni shika kewenwa eme bintu labun ni surka bintu labun yondo kon do yondo lurlo kon dola hiya ngas ka ko don tanyo van don bi ni sur parce que bushi le suri utena zahara izan busur le shi utena zahara donc imanga burkina ne be ne ka karebe mo le ne bin che zahara bin che o ki hekaro be mo ki bo ni shi mi bo ni shika to bintu labuni mo ki ba ni surika mi bo ba ni surika yonu zahara bro zahara kana yaki bubro yondi zahara kana yaki browe bintu labuni bini shi naka ki bintu labuni shika bushi le shi utana ndiro zoro kana busadeke izan busur musika gota nan kuma kan zoro busade kana ban zahara kana buku busur duno ini hekka kare donc bushi le ka kon non kan busur ki de bushi le shi non kan busur ki de bushi le shi utena yonu zoro kana busadeke busade ninga dukana nan makele kana usiga na ba busuru nga dukana na makana usana ba zahara kana yak boy busuru nga dukana na kana ba zahara kana yak boy izan busuru ko mudo ene hekka kamboma c'est comme bintu labun shi hekka de bintu labun shi hekka de tab bintu labun shi wi wo dunu kuntanira ndo mungo ndola hiya ha ngas dola shiho ndo tanyo vantoni ndo wana ya nyokare binishi ka heka kide hekawe yondu lurka tanireo amanga dola ka ha propaganda dola shiho yondu saram zuma bi binide c'est zoro zohara kana abuk nowe yondu zohara bubi busur le shinna no dan busur bushi le shinna no bushi le shibi du tubina zoro kana abusadeke izan busur ni ngado kana zoro busar complète na ban zohara kana yak bubi inni hekka kan bezam
donc yu boy daga na bi bro bubuna na masana tare bubuna na masana donc yu boy da yonu de za haraka na bo haraka nowe hikkan hiya ka bintu labun ka zuhara kana baharaki izoro sa jenjene iba hikkan hiya busur izan busana misaka gotawe te zoro zuhara bahar zorowe hikkan hiya izan zoro bahar ka gotawe zoro kana baharaki be bintu labun ka ko bushi le ka ko zoro kana baharaki ebira izan zuhara kana baharaki hikkan hiya bintu labuni kako se busur le hiya zorwe hikkan hiya izan zoro baharaka gotabe kibi bijil le kako utena bushi le kako izan bintu labun bini kako nan hikkan hiya ma inakar donc kibi boda kelere ni zuhara kana bukar kuno hikkan kako bintu labuni hiya zuhara bukar kuno lolo zoro kana busur kube hikkan ka kumbe busur nga duka gota ke bisay nak ma kam bukar kuki aba bushinya donc bushinya wi bintu labun ya hiya izan zahar bukar ku bintu labun ya hiya hikkan ka izan calcul be ba baran kana sa ibtare c'est zoro bahara zahara wara buru biye c'est zahara buru mi compter diga busur karona no bushi karona no busur karona bushi dem biye bintu labun kare busur dem biye hikka kare izan busur hobe busur nakam busur mawe yon busur mawe benna belem hikka bin yondu lurnu ngadu kanira adola ka ha angas dola shiro anira yondu sabe zumba yondu lur kom du nakam yondu busur biye buru kiwiana da kelebe yondi bushi biye brobe bintu labunu na kambra bintu labunu be bin yondi ninga do yondu lur kanira dola hiya ha anga so dola ka ko adabe ta amanga zero ananyo kamu iza adam nyohi to ananyo kare yondu lur kom do mena kam bushi biye bro nga nara bana mbrotano nara bana reka yik yondro wicce yonu zoro kana bukar ko ha yondro ko wicce yonu zoro bukar ko hawe calcul binado izan ana sa yonu zoro bukar kuma ta yuduga yonu bahara ya solo bro difference ta bro borgantano parce que bahara aya surno be bintu makhad nakare bahara surno yonu bahara surwi bintu makhad nakare yonu luka dola dini anga sun dola hiya ko kane be tan ko mudobe yonu sakke adola hiya nabulemu ibnu labun adola hiya ngas dola ka ko ambakare adamanta manga zerimbe benna kare ka tanira ka bintu makhadu bam ana sabara yan sur ana kitazuga yondi bukarku ayan sur ben bamara kare dola bi ku yondi bukarku ayan sade kele rebe ni bintu labun kare no ka bakalte hiya kele bukarku ayan sade bi ke bintu labun na kare bintu labun mo yondi kara bin yondu lur ninga du kanira adola hiya ha prop angas dola ka ko ad zerin taw adawni nyokamobe yondu lurdu na kare yondu bukar ko ayan sadama an ma ko tulo tana kita yondu bukar ko ayan yondu bushi ayan sola ke yondu bule ko yondu bushi ayan sadama be yondu kinya ganna ka yondu bushi ayan sadama buro be bebrna mo hekka ko mudu kanare yondu bushi ayan sadama buro be yondu ninga du kanira adola ka ko ha angas dola shiro yondu sar muzumma izan anasa yondi bushi aya sadma na kita yondi busadma ben bamaraka dola biye hikam bamaraka dola biye izan yondi busadan de anasa yondi busadan de mana kita yondi busana ya surma bi jaza bamaraka jaza bani bi yondi ninga dukata ni rewo jadi anasa yondi busadi ayan de kita yondi busana ya sadma ana kita yondi busada yonu busadan jana ta yonu busana surma be geza on babaraka bin yondu ninga du kana ira adola shihan kas dola sur asana kuma sana wango yonu busana ayan dini yonu busada ayan dini ana kita yonu busana aya surma ana sa yonu busana aya swadi ana kita yonu bunahuma be
binta la bunu mamra kambama sere yundi busana ayan sadde ana chita yundi bune horabe yundi lur hiya kanira ndola bi hiya nga saka ko on zilon tawbe yundi lur hiya ko ndu mamra kam masa sere na sa yundi busana sadde binna sere yundi lur hiya ko ndu na sere dola bi university manjuga yundi bune te anasa yonu buneho ayan din kele ra kita yonu zoro kana bahara karabe hikka hiya mamrasel jadi yonu buneho ayan dini hikka hiya bin yonu lur hiya kan dola ka han gaso dola shiho yonu sar no zure mabe bin bamrasin yonu buneho ayan din wala ta yonu zoro kana baraka masa zuga tuno tanale ku yonu zoro kana baraka yonu zoro baharam no kele ki yonu din ta na yonu zoro baharam mabe araba yunu zoro kana bahara ka yak demi lodo binchewe salasu banati labunu nasri jadi yundu lur ka ko ka tanira ndola hiya ha na gason dola ka ko nzirlo ta bin nasri ebira te zoro bahara dinimbi yundu lur ka ko nasri bintu labun salasu banati labunu bin nasri ki yun tanira yundu zoro kana barak aya ki din tanina du kana bana kare ni ka kusire dun jumhur nga zakura mun ngabro to zoro bahara aya din bro ke ra ki yundu nyinne ho anama yundu zoro kana bukul bukube yundu lur ka ku nasire nga a difference we a taskuma ka yundu zoro kana barak ki dimra yundu zoro bahara din bintu labuni ka ko nga zoro bukul buke la bintu labuni hiya hikade bintu labuni hiya wo yundu hiya katanira ndola be hiya na gasora ka ko nzilonto heka demi kamera yundu luka nira dola ka ko ngaso shiro asono yundu ron ko sinu zuma yundu soro ko sinu zuma ezan ben sire yundu zoro kana bukuru kubro do ne hun difference bo kala sire zoro bahara deni ne hona yana na donc ne hun difference zoro bukuru ku je kele re ibra ko te kele bubu kele re tare yundu zoro bahara yonu zoro bukar kuburo kele rebe e calculer busur karona no bushi karona no era donc e calculer kana e visible tan busur biye bro ibre hekasere bushi biye bro ibre bintu labunu sere donc yonu zoro bushi bro tari yonu zoro bushi bro be kebe de gabe hekka hiya bintu labunde sere busur hiya bushidi donc busur hiya be hekanya hiya yundur ka tanira ndola ka ko ndo seshi ho yundur nzuru be hiya kan yundur ka ire yundur ka tanira dola hiya angaso akako adanta zerumi binyidi wa hakeza sidi zoro bahar zoro bushi zoro busu zoro busade atuno dana gusba dirminor eba digan toujours busuri 40 mo yundur no bushi 40 bushi bi bitu labun busur bi hikke bamarakana nga bi a commencé à zoro bukar ku burana c'est pas avant zoro bukar ku non avant zoro bukar ku budo ya ho evira avant zoro bukar ku mi budo ya ho tuno mura ci zoro bukar ku ra donc après zoro bukar ku la tuno tan le kuzuga zoro bukar ku en tuno tan le kuzuga zoro bukar ku an ne horabe zoro bukar ku do mbam busir ina brisira bro c'est zoro bukar ku na zoro bukar ku ne ho zoro bukar ku do mbam brisira bro nga kamle ku zoro kana bushiki kele rawe banda changer kele ana bara hika hiya busur la hiya bushide evira donc do banna du yunduro mo azakano insha Allah ta'ala kaya zem sara kan munna hoki kan dunu na bukuzuki kan do bana to munna ngulu munna ne wo mo kan beki kamera ko na bukuzu kana kan wo mo nafara ba kana to kama zana nafara ba ka tarsura ni ngani taso encore ka do bana to shitan gurji kan wo mo ke munna kana nabiya ma ke bro la to tarsura ko mo do insha Allah wa ganga so encore munna ngulu kamera honul ko hina ka tarsura ni ngani tano tan yira ta sakani rawo shara zarba insha Allah ta'ala donc yundi azaka do donnagu asa yundi ni sur la tulon brama ke tan suka yundi zor kana bukuruki bija wana shangen kala na bankelere yundi zor bushi zor busuru zor busade zor busana zor bushinya zor bunahu zor kana zahara bu zahara bahara zahara bukuru tulon tan suka ibra continue toujours yundi busuru biye
ibr hikka bore yondu bushi bi ibr bintu labun kare wa hakaza ila ma la nihayata lahu donc gaso yenni du kanira wo ngoko ga ko gosa won yondu mu ngadu don no be benna insha Allah taala nga aka hozi mu shimu utiliser yondu adu dorno bintu makhadin bintu labunin hikka ka jaza ake yondo qualité chiniru na si yondo no nga avant bintu makhadimi siru ne sire bena sasa avant ki yondo leku yondo ro soro leku yondo bara soma yondo bu e yondo sori bu sor baharabi sindurlo ne simbroma sindur deni kata sur sindur hiya kata bu sindur ka ko kata bu sur ne sindur shi kata ni re yondo bahara tara kam cinkele bahara kelere am leku bara soma be zan yondo bara sori bintu makhadin atulam bram leku kele zuka bintu labun beje kelere we hikma beje kele jaza me wo hawno wo bintu makhadin bi yondo ninga dukane yirew adde jisambe bena belum mu bintu makhad si yondo mun ko yirew adde jisam bena belum bintu makhad izan bintu labun bi yondo ninga dukane adanye ani nyoka nyowe adama nga usana ba nyoda za ani nyoka mbe bena belum bintu labun yondo kina belum hikkabe bi yondo ninga dukane yira dola ka ko ha yondo sarana ko masne ne na zambe bena belum hikka jasa abe bi yondo ninga dukane dola shi hanga dola suru busubana ko masana gasoma sona ko masana zaram purpure bena belum jasa izo yondo qualité shiniruna kam yondo munga azaka no kana asor loki donc asor ka le ko zor bu ko lera ci zor bu ko han tan zor bu shira ke lera we e be manga automatiquement in numéro hiyade munu bu sori kam bu shiki bu sor bi buru ibe hikka kare yundu kan yere adola ka ko han alas dola shiu yundu sarana zamme bu sor bi buru be kare bu shi bi buru bi ibe bintu labun kare yundu kan yere adola hiya ha anga so ka ko ho adanta manga zirna no nyokango be bena birle bintu labun zan bushi bi yoni bushi bi buru bakare nga commencer calcul ko ndu commencer na après yoni zoro kana bu ko ki jew tedi yoni zoro kana bu sangara sa yoni zoro bushi kuma yoni zoro bu ko kana yoni zoro bu ko kana yawo be yoni zoro bu ko do don ba buru sina sa ku yo ado mu ana sa yoni zoro na yoni ne hon yoni zoro don buru sira buru ana sa yondo bura ana kita yondo bure shirabe yondo bu no bure shirabura ana sa yondo bure sola ana kita yondo bure nehorabe yondo bure sodo no bure shirabura ana sa yondo bahara ana kita yondo bahara ana kita yondo bukerku ayan surlabe yondo bara sur adu no bure shirabura ana sa yondo bukerku ayan sadra ana kita yondo bushi ayan sur burowe yondi ko so de duran ba mbere sirabu ana sa yondi bushi aya sadra ana chita yondi bo sadra be yondi bushi aya sadra duran ba mbere sirabu ana sa yondi bo sadra aya ndela ana chita yondi busahana aya surla be yondi busada aya ndi duran ba mbarabu ana sa yondi ana kita yondi busada ana sa yondi busada aya ndi ana kita yondi busana aya surla yondi busada ndi duran ba mbarabu ana sa yoni busana ayan de ayan sadra yoni busana ayan sadde ana kita yoni bune hora be yoni busana ayan sadde do ma bara bro ana sa yoni bune hora ana kita yoni zoro kana bahra krabe yoni bune hora de ana kita yoni zoro kana bahra krabe yoni bune hora de do ma bara bro izan ana sa yoni zoro kana bahra kra de na mana ba yoni zoro kana bahra ka ke dembe yundu zoro bahara do don bamu bara non benna changer benna bankelere salasu banati labun benna bankelere bintu labun ka ku nasri to maintenant bintu labun ka ko kelere bamba marasin ya zuga yundu zoro kana bukeruki c'est comme ala sa yundu zoro bukeruki ya dina ta yundu zoro bukeruki aya neho be yundu zoro bukeruki do non yundu zoro bahara ya dina do non mabro ala sa yundu zoro bahara ya dina ta yundu zoro bahara ya neho yono zoro bahara de ndu do bara buru zuka analiku yono zoro kana bukuruki wa kazalika domi ana sa yono zoro bukuruku ana kita zuka yono zoro bukuruku neho yono zoro bukuruku do bara buru ana sa yono zoro bushi ana kita yono zoro bushi neho yono zoro bushi do bara buru izan
hakuna sin yonu bizoro bushinobe be no mere sin dola belle no 20 suga na tira yonu zoro kana bushika yak neho e gote busire dola bino ke abanna mana ba yonu zoro kana busur ko be me automatiquement me ye wajibi ba changer lewdo e yonu zoro busur hosi e gote yawra simma so encore dola bino suga yonu zoro kana busande ke busanda ba kubi e ye bello ana gana si zoro busarna ye busire suga yonu zoro kana busanda ke wa hakaza ila ma la nihaya lahu. Okay, munna sababu manga barone munna yo hirnyore munna yo zunagoro ya farabare so dina afam na barakaro kuwana henna wala ta kamera wo mo kanu danyo okay ayiko mo na henna koko purino nombre lo kikite mun kamera kibe zibenni seke ibn turka video ma yo e turka ma yo kamera kan gasimu izan yundu do nadu insha Allah ta'ala zaka zizi kunna yena go ujuru nudur kan zira tan ire ujubu hobe wo ujub ne ho nadu abu kan zambe wo sura ban kire ka damun na yadama dunu mo zaka mun buru la dunu zaka bon lo sor 40 calculer na lo beje ko gaso siro beje kire ko gaso kelere sarmaro kan munzur furo ki kan busuki wi busuki kalti 40 c'est que sor 40 tak ayre ki busuli kuma kamera ki bakado zakabo est million dininge wa zoronge wa baharange wa bushinge karone emenga kan wo mo ke siko mo lare busumir ko da banko at tawbe sor 40 ka lu mo ngal zakabo ma sike ngam bodo ko mele so emenga ba mi dare menga buri so emenga buri da sharia menga buri insha Allah taala. Okay, mun na menga ba menga baron usul dina fu borona ko aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.